자, 됐나요? Ya estamos. 기도하겠습니다. Vamos a orar. 하나님 Dios, te 감사합니다. agradecemos. 알래스카를 사랑하시고 Has amado a Alaska 알래스카를 살릴 수 있는 귀한 기회를 주신 것을 y nos has 감사합니다. dado la oportunidad de salvar a Alaska. 알래스카 귀중한 제자들이 계속해서 일어나게 하여 Señor, 주옵시며 permite que se levanten los discípulos para Alaska 성경의 복음이 깊이 있게 전달되게 하여 y 주옵소서. permite que el Evangelio de la Biblia sea transmitido profundamente. 예수 그리스도 이름으로 Oramos 기도드렸습니다. en el nombre de Jesús Cristo. 아멘. 성경 한 구절을 보겠습니다. Veremos un versículo de la Biblia. 고린도후서 4장입니다. Vamos a ver 2 de Corintios capítulo 4. 고린도후서 4장 4절을 봅니다. 2 de Corintios capítulo 4 versículo 4. En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. 여기 이렇게 표현하고 있습니다. 이 세상의 신이 믿지 아니한 자들의 마음을 혼미하게 하여 그리스도의 영광의 복음의 강체가 비치지 못하게 함이니. Nos dice que el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, quien es la imagen de Dios. 우리는 분명히 사단이 존재하고 있음을 알고 있고 믿고 있습니다. Claramente entendemos que Satanás existe y creemos que él existe. 분명히 사단은 많은 활동들을 합니다. Y Satanás hace varias cosas. 그러나 사단의 많은 활동 중에 가장 목적을 두고 하는 활동은 결국 이것입니다. Pero realmente el objetivo más grande de Satanás siempre es este. 사단은 무엇이 중요한지를 알고 있습니다. Satanás sabe lo que es importante, 어떻게 하면 구원받지 못하는지를 알고 있습니다. sabe cómo es que la gente no puede perderse de la salvación. 정확히 말해서 사단은 여러분들이 가난하게 사는 거 관심 없어요. Así que Satanás no tiene mucho interés en que ustedes vivan en pobreza. 고통받는 거 관심 없습니다. No tiene tanto interés en su sufrimiento. 뭐에 관심이 ¿En 있냐면 qué tiene interés Satanás? 구원받지 못하는 것에만 관심이 있어요. Está interesado en que no sean salvos. 어떻게 하든지 눈을 가리는 겁니다. Así que quiere ocultar nuestros ojos de cualquier forma. 복음을 알아듣지 못하게 하는 겁니다. Es que impide que conozcamos el Evangelio. 다시 한번 봅니다. Así que de una vez, 사단이 뭐 하냐면 una vez más, ¿qué dice Satanás? ¿Qué hace Satanás? 마음을 혼미하게 한다고 했어요. Dice que ciega el entendimiento. 혼미케 합니다. Así que hace que nosotros estemos cegados. 그래서 그리스도의 영광의 복음의 강체가 비치지 못하게 Para que no resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo. 그러니까 복음을 정확하게 이해하지 못하게 한다는 거죠. Para que no entendamos el Evangelio de forma correcta. 전 세계의 사단이 어떤 면에서 승리했다고 볼 수 있습니다. Y podemos ver que en el mundo Satanás ha tenido cierto éxito. 전 세계 많은 사람들이 분명히 예수를 믿고 있죠. Porque muchas personas en el mundo ciertamente creen en Jesús. 그 믿는 자들의 삶을 한번 잘 한번 봐보세요. Pero veamos la fe de aquellos que creen. 믿는 자의 삶이라기 보기 힘든 삶이 너무 많습니다. Vemos en muchos casos que es difícil ver una vida de fe en las personas que dicen creer. 초대교회 삶과 전 세계 성도들의 삶은 분명히 차이가 나요. Porque claramente hay una diferencia entre la fe de los miembros de la iglesia primitiva y las personas que hoy creen. 이 차이는 시대의 차이가 아닙니다. Pero no es una diferencia por la época. 이 차이는 어떤 다른 차이가 아니에요. No es otra diferencia. 복음의 차이예요. Es la diferencia del evangelio. 이 초대교회 성도들이 믿고 있는 복음과 이 시대 성도들이 믿고 있는 복음이 달라요. Es que el evangelio que creían los miembros de la iglesia primitiva y el evangelio que creen ahora es diferente. 그러니까 믿음이 다를 수밖에 없고 Por eso es que la fe es diferente. 믿음이 다르니까 삶이 다를 수밖에 없는 Y 거예요. porque nuestra fe es diferente, nuestra vida es diferente. 똑같은 성경을 들고 A pesar de que tenemos la misma Biblia. 복음이 다르고 El evangelio que tenemos es 믿음이 diferente. 다르고 La fe es diferente. 믿음이 다르니 삶이 다른 Y 거예요. como la fe es diferente, nuestra vida es diferente. 그래서 좀 중심 있는 기독교인들은 뭘 갈등하냐면 Por eso es que los creyentes que tienen una conciencia siempre tienen este pensamiento. 왜 다를까를 고민하는 거예요. ¿Por qué es que nuestras vidas son diferentes? 나도 정말로 주를 위해 살고 싶다. Yo quiero vivir por el Señor también. 나도 초대교회처럼 살고 싶다. Yo quiero vivir para la iglesia, como la iglesia primitiva. 진짜 중심 있는 사람들이 이 갈등을 한다고요. Realmente aquellos que tienen ese corazón tienen este pensamiento. 저도 했고 많은 주위의 사람들이 이렇게 합니다. Yo lo hice y también muchas personas a mi alrededor lo hicieron. 참 하나님의 은혜로 무엇이 차이가 났는지를 발견하게 되었고 알게 되었습니다. Pero por la gracia de Dios descubrí cuál era la diferencia. 고린도후서 11장을 한번 보겠습니다. Si vemos en 2 Corintios 11, 4절입니다. el versículo 4. 고린도후서 11장 4절입니다. 2 Corintios 11:4.
Porque si viene alguno predicando otro Jesús que el que os hemos predicado, si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. 바울이 브리스가 부부를 만나면서 세워진 교회가 고린도 교회입니다. La iglesia de Corinto fue levantada cuando Pablo se encontró con Priscila y Aquila. 쉽게 말하면 고린도 교회는 다른 교회는 몰라도 고린도 교회는 바울을 통해서 복음을 받았다고 해도 과언이 아니에요. Es decir, la iglesia de Corinto no es exageración decir que recibió el evangelio por parte de Pablo. 그러니까 바울을 통하여 복음을 들었고 믿었다고 볼 수 있죠. Así que ellos escucharon el evangelio gracias a Pablo y lo creyeron gracias a Pablo. 근데 바울이 지금 고린도후서 11장 4절에 하는 말을 보세요. Pero ¿qué es lo que está diciendo Pablo ahora en 2 Corintios 11:4? 다른 예수를 전파하고 Que se está predicando otro Jesús 그래서 다른 영을 받게 한다고 하는 거예요. para que la gente reciba otro espíritu. 바울이 전한 예수가 아니라는 거예요. Es decir, no era el mismo Jesús que Pablo predicó. 자, 여기서 하나 좀 짚고 넘어가야 될 게 있습니다. Y hay un punto aquí que nos tenemos que fijar. 그럼 고린도 교회가 습관을 전하거나 다른 이단 사상을 전했냐? ¿Quiere decir que la iglesia de Corinto predicaba acerca de Buda o de alguna secta? 그건 아닌 것 같습니다. Me parece que no era así. 다른 예수라고 한 거 보니까 예수님을 말한 것 같아요. Parece que estaban hablando de Jesús porque decía que era otro Jesús. 예수님에 대해서 계속 가르쳤어요. Enseñaban acerca de Jesús constantemente. 예수님에 대해서 가르쳤는데 바울이 들어보니까 Enseñaban acerca de Jesús, pero al Pablo oírlo, 자기가 전한 그 복음이 아니라는 거예요. veía que no era el evangelio que él estaba predicando. 그러니까 성경의 복음이 아니니까 다른 예수를 통하여 다른 영을 받는 거죠. Entonces, como no es el evangelio de la Biblia, ellos recibían a otro Jesús, a otro espíritu. 다른 영은 그럼 성령일까요? ¿Y ese otro espíritu sería el Espíritu Santo? 자, 고린도 교회 상을 이렇게 정리해 보겠습니다. Pensemos en la iglesia de Corinto. 예수님 이야기를 막 해줘요. Les hablaban de Jesús 그러니까 영을 받은 거예요. y recibieron un espíritu. 성령이라고 알고 있는 거죠. Y ellos pensaron que es el Espíritu 근데 Santo. 바울이 딱 보니까 Pero Pablo decía, 자기가 전한 예수도 아니고 no es el Jesús que yo les prediqué, 성령도 아닌 거예요. no es el Espíritu Santo. 그 다른 복음이라고 말하고 있었죠. Y dice que es otro evangelio. 이게 지금 고린도 교회입니다. Así era la iglesia de Corinto. 좀 사단은 뭐 하죠? ¿Qué es lo que hace Satanás? 복음을 변질시켜요. Hace que el evangelio se corrompa. 복음을 자꾸 변질을 시켜요. Causa que el evangelio se corrompa continuamente. 고린도 교회는 벌써 복음이 변질이 됩니다. La iglesia de Corinto ya veía que había sido corrupto su evangelio. 바울을 통하여 세워진 교회인데 복음이 변질이 됩니다. A pesar de que fue una iglesia levantada por Pablo mismo, pero el evangelio en esta iglesia se había corrompido. 자, 갈라디아서를 보겠습니다. En Gálatas, 갈라디아서 1장 6절입니다. Gálatas 1:6. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. 바울이 갈라디아 지역에 언제 전도 운동을 했냐면 1차 전도 여행 때 갈라디아 지역을 갔었어요. Pablo había ido a la región de Galacia en su primer gira misionera. 여기에서 나온 제자들 중에서 이제 교회가 형성된 것 같아요. Y por los discípulos que aparecieron en esta ocasión es que se formó la iglesia. 이 갈라디아서를 기록한 때는 언제 되면 AD 한 55년 전후쯤 쓴 것 같아요. Y nos parece que la epístola a los Gálatas fue escrita en el año 55, más o menos. 그럼 아무리 길게 잡아도 10년이 안 되는 세월이에요. Es decir, aunque usted considere que hay un tiempo exceso, realmente son solo 10 años los que han pasado desde la fundación de la iglesia hasta ahora. 자, 그럼 갈라디아 성도들에게 복음을 설명한 사람이 누구란 말이죠? ¿Y quién les estaba explicando el evangelio a los Gálatas? 바울이란 이야기예요. Pablo les explicaba. 근데 10년이 안 지났는데 Pero no pasaron ni 10 años 바울이 하는 이야기 보세요. y Pablo estaba diciéndoles. 6절에 뭐라고 있냐면 그리스도의 은혜로 너희를 부르신 이를 이같이 속히 떠나 다른 복음을 따르는 것을 내가 이상하게 여긴다. Gálatas 1:6 dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado de que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. 그리스도를 떠나 다른 복음을 따른다는 거예요. Es decir, estaban alejándose de Cristo y siguiendo otro evangelio. 몇 년 전에 자기가 바울이 복음을 전했는데 그 복음이 지금 아니라는 말이에요, 지금. Hace algunos años Pablo les predicó el evangelio, pero ahora estaban siguiendo algo que no es ese evangelio. 지금 갈라디아가 붙잡고 있는 복음은 바울이 전한 복음이 아니에요. Es decir, el evangelio al que se aferraban los Gálatas no era el mismo evangelio que Pablo les predicó. 변했단 말이에요. Es decir, había cambiado. 그래서 7절에 이야기합니다. Por eso el versículo 7 dice, 다른 복음은 없나니 다만 어떤 사람들이 너희를 교란하여
그리스도의 복음을 변하게 하려 함이라. No que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. 그러면 복음이라는 게 이런 복음도 있고 저런 복음도 있냐? Es decir, podemos decir que está este evangelio y el otro evangelio. 없어. No se puede decir 다른 eso. 복음이라는 건 없어요. Es que no existe tal cosa como otro evangelio, 복음이 변질됐단 말이에요. sino que el evangelio ahora está corrupto. 바울이 전한 복음이 사라져 버린 거예요. Es que el evangelio que Pablo compartió había desaparecido. 이건 늘 그랬습니다. Y siempre fue así. 몇 분 때문에 좀 자세한 설명을 다시 합니다. 구약도 마찬가지입니다. Y lo explicamos de forma precisa por algunas personas, pero en el Antiguo Testamento. 했던 이야기를 또 해보겠습니다. Vamos a repetir algunas cosas. 이사야 1장을 다시 봅니다. En Isaías capítulo 1 de nuevo, 1장 en el 22절입니다. versículo 22 del capítulo 1, tu plata se ha convertido en escorias, tu vino está mezclado con agua. 여기서 말했던 은, 그 다음에 포도주는 복음을 설명하는 단어입니다. La plata y el vino aquí están explicando el evangelio. 근데 쉽게 말하면 지금 이스라엘이 복음을 붙잡았다는 거예요. Es decir, Israel tenía el evangelio, 근데 지금 이스라엘이 어떤 상황에서 이 편지를 이 글을 썼죠? pero ¿en qué contexto se escribe este texto? 이스라엘이 완전히 망했을 때 Es cuando Israel estaba caída completamente. 이스라엘이 어떻게 망할 수가 있냐 말이에요. ¿Cómo es que Israel puede caer? 하나님 믿는데 어떻게 망할 수가 있냐? ¿Cómo es que el pueblo que cree en Dios puede caer? 하나님 믿는데 어떻게 망해? Es que creyendo en Dios, ¿cómo es que caemos? 근데 이스라엘은 망했어요. Israel ha caído. 하나님 믿고 망했다니까. Aún creyendo en Dios ha caído. 이들이 지금 복음이라는 걸 붙잡고 있어요. Ellos estaban aferrando a algo que pensaban que era el evangelio. 근데 하나님이 그 은은 찌꺼기가 되었다라고 말해요. Pero ahora Dios les dice que su plata se ha vuelto escorias. 너희가 복음이라고 붙잡고 있지만 그건 복음이 아니요. A pesar de que se están aferrando a algo que aparenta ser el evangelio, eso no era evangelio. 아무런 가치 없는 찌꺼기에 불과한 거예요. Se ha vuelto como escorias que no tiene valor. 나 예수 믿어. Yo creo en Jesús. 나 하나님 믿어. Yo creo en Dios. 나 그리스도 믿지. Yo creo en Cristo. 근데 망해버렸어요. Pero han fracasado. 가능한 이야기입니까 이게? ¿Es posible que esto ocurra? 하나님 믿는데 다 망해버렸어요. Aún creyendo en Dios han fracasado. 요한일서 5장 4절에 보면 믿음이 세상을 이긴다고 돼 있어요. Primera de Juan 5:4 dice que la fe es la que vence al mundo. 이긴다면서요. Que vence al mundo. 베드로가 고백했습니다. Y Pedro confesó, 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들이십니다. tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. 신앙을 고백했을 때 Cuando él confesó esa fe, 음부의 권세가 이기지 못한다 그랬잖아요. Jesús le dijo, las puertas del Hades no prevalecerán. 그러면 예수님 말씀이 잘못된 거지. Entonces, ¿quiere decir que Jesús mintió? 예수 믿고 망하는 사람이 얼마나 많습니까? Porque hoy vemos a tantas personas que creen en Jesús pero fracasan. 하나님 믿고 망하는 사람이 얼마나 Creen en 많은데 Dios pero caen. 음부의 권세가 이기지 못한다며 Pero Jesús había dicho que las puertas del Hades no prevalecerían. 세상을 이긴다면서요. Y que habría una victoria por la fe que vence al mundo. 교회가 세상을 이기고 있냐고. Pero ¿será que la iglesia hoy está venciendo al mundo? 성도가 세상을 이기고 있냐고. ¿Será que los miembros de la iglesia hoy vencen al mundo? 복음이라는 걸 지금 붙잡고 있어요. Hoy la gente se aferra a algo que piensan que es el evangelio. 그게 복음이 아닌 거예요. Pero hoy vemos que no es el evangelio. 그래서 망하고 있어요. Por eso es que fracasan. 근데 왜 망하는 줄 몰라. Pero la gente no sabe por qué fracasa. 이해됩니까? 지금 제가 무슨 말을 하고 No 있는지. sé si me estoy explicando. 자, 뒤에 보세요. 포도주. Y luego explica el vino. 포도주도 복음을 설명하는 거예요. El vino también explica el evangelio. 아주 값진 포도주입니다. Realmente es un vino muy preciado 오래 묵혀둔 que durante mucho tiempo había sido guardado. 여기 물이 섞여버린 거예요. Pero ahora entra el agua y lo mezcla. 가치가 떨어져 버린 거예요. Y entonces pierde su valor. 복음이 그래 됐단 말이에요. Así es el evangelio. 이스라엘이 붙잡고 있는 건 더 이상 복음이 아니다. A lo que se estaba aferrando Israel ya no era el evangelio. 이해됩니까? No sé si me 더 entienden. 이상 이스라엘이 붙잡고 있는 건 복음이 아닌 거예요. A lo que se estaba aferrando Israel ahora ya no es el evangelio. 에레미야 애가를 보겠습니다. Si miramos Lamentaciones, 에레미야 애가 Lamentaciones, 4장입니다. el capítulo 4, 1절. el versículo 1, ¿cómo se ha ennegrecido el oro? ¿Cómo el buen oro ha perdido su brillo? Las piedras del santuario están esparcidas por las encrucijadas de todas las calles.
금은 원래 변하지 않는 게 금입니다. Es que el oro tiene la característica de que no cambia su color. 그 뭐라고 이야기했죠? ¿Y qué dice aquí? 금이 빛을 잃었고 순금이 변질됐대요. El oro se ha ennegrecido y el buen oro ha perdido su brillo. 이스라엘이 망한 이유, La razón por la que Israel ha fracasado 하나님의 언약을 주셨어요. es que Dios había dado el pacto 그들이 언약을 붙잡았죠. y ellos se habían aferrado al pacto. 시간이 지나면서 이 언약이 변질이 됐고, Pero al pasar el tiempo, este pacto empezó a corromperse. 정확히 말하면 하나님이 주신 언약이 아닌 다른 걸 붙잡고 있게 돼요. Más precisamente hablando, ellos ahora se están aferrando a algo que no es el pacto que Dios dio desde el principio. 다시 정리를 해보겠습니다. Reorganizando todo esto, 사단은 계속 복음을 변질시켜. Satanás constantemente corrompe el evangelio. 그래서 구원받지 못하게 합니다. Por eso hace que no seamos salvos. 그 증거를 제가 몇 가지 댔고요. Y hemos dado algunas evidencias de ello. 자, 그럼 복음이라는 게 뭐냐? Entonces, ¿qué es el evangelio? 그러니까 그렇게 이해하려면 초대 교회가 뭘 지냈는지를 보면 알 수 있습니다. Para entender esto, podemos ver qué es lo que transmitía la iglesia primitiva. 사도행전 5장부터 한번 보겠습니다. Vamos a ver desde Hechos 5. 사도행전 5장, Hechos capítulo 5. 사도행전 2장을 보겠습니다. Vamos a ver Hechos 2, perdón. Hechos capítulo 2. 사도행전 2장 36절입니다. El versículo 36. Hechos 2, 36. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis Dios le ha hecho Señor y Cristo. 마가다락방에 성령이 임하셨습니다. Se manifiesta el Espíritu Santo sobre el aposento alto de Marcos. 이때 베드로가 설교를 합니다. Y Pedro predica. 설교의 마지막 결론입니다. Y la conclusión de su prédica, 그런즉 이스라엘은 확실히 알지니 너희가 십자가에 못 박은 이 예수를 하나님이 주와 그리스도가 되게 하셨다. la conclusión de su prédica es esta. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis Dios le ha hecho Señor y Cristo. 이 무슨 뜻이죠? ¿Qué quiere decir esto? 너희는 몰라가지고 예수님을 십자가에 못 박았지만 Aunque ustedes mataron a Jesús en la cruz ignorantes de lo que esto era, 이 예수님은 ese 그리스도가 Jesús 되신다. es el Cristo. 너희가 십자가 못 박아 죽인 그가 그리스도다. Ese Jesús a quien vosotros crucificasteis es el Cristo. 사도행전 5장 42절을 보겠습니다. Hechos 5:42. 초대교회 모든 사도들이 했던 메시지입니다. El mensaje de todos los miembros de la iglesia primitiva. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. 그들이 날마다 성전에 있든지 집에 있든지 예수는 그리스도라고 가르치기와 전도하기를 그치지 아니하니라. Todos los días por los templos o por las casas no cesaban de predicar esas buenas nuevas, que Jesús es el Cristo. 날마다 성전에 있든지 집에 있든지. Todos los días en el templo o en las casas. 전한 내용이 뭐냐면 예수는 그리스도라고 El 전했고요. contenido de lo que compartían era que Jesús es el Cristo. 가르치는 건 성도들에게, Es que enseñaban a quién, a los creyentes. 전도하는 건 불신자에게, ¿Y a quiénes les predicaban? A los no creyentes. 성도들에게 가르칠 내용, 불신자에게 전달할 내용 같아요. Así que el contenido que se le enseñaba a los creyentes y el que se predicaba a los no creyentes era el mismo. 예수가 그리스도라고 증언했어요. Ellos testificaban que Jesús es el Cristo. 그 의미가 뭔지는 나중에 설명하겠고요. Y vamos a explicar el significado de esto luego. 초대교회 사도들이 뭐라고 메시지 했는지를 살펴보자고. Pero estamos viendo qué mensaje compartía la iglesia primitiva. 사도행전 9장 22절입니다. Hechos 9:22. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. 이제 핍박자 사울이 회개하고 돌아오는 장면입니다. Ahora el perseguidor Saulo regresa a los pies del Señor. 돌아와서 처음 한 메시지가 오늘 22절이에요. Llega a los pies del Señor y el primer mensaje que él comparte se ve en Hechos 9:22. 바울이 뭐라고 메시지 했냐면 ¿Cuál fue el primer mensaje de Pablo? 사울은 힘을 더 얻어 예수를 그리스도라 증언하여. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. 사도행전 17장을 보겠습니다. En Hechos 17. 사도행전 17장 2절 3절입니다. Hechos 17, 2 y 3. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. 사도행전 9장과 사도행전 17장 사이는 한 20년 가까운 시간이 사이가 있습니다. De Hechos 9 a Hechos 17 han pasado cerca de 20 años. 20년 정도의 지난 후에 바울의 메시지를 볼 수 있습니다. Y podemos ver el mensaje de Pablo después de 20 años. 뭐라고 하죠? ¿Qué dice?
성경 전체를 들어서 A través de las escrituras, 뜻을 풀어서 él explicaba 그리스도와 해를 받고 죽은 자 가운데서 다시 살아야 할 것을 증언하고 이르되 내가 너에게 전하는 이 예수가 곧 그리스도다. que era necesario que el Cristo padeciese, que muriese, que resucitase de los muertos. Y este Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. 메시지가 똑같다니까요. Era el mismo mensaje. 바울이 20년 동안 불신자에게 했던 메시지와 성도들이 했던 메시지가 똑같아요. El mensaje que Pablo compartió a los creyentes y a los no creyentes fue el mismo durante 20 años. 성경 전체를 들어서 예수가 그리스도라고 메시지했대요. Con toda la Biblia, él estaba predicando que Jesús es el Cristo. 사도행 18장입니다. En Hechos 18, 5절입니다. en el versículo 5, Hechos 18:5, y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. 바울이 하나님의 말씀에 붙잡혔다 이렇게 표현되어 있어요. Aquí nos dice la palabra que él estaba entregado por completo a la predicación. 뭐라고 메시지했죠? Pero ¿qué era lo que él estaba compartiendo? 예수는 그리스도라고 메시지했어요. Él compartía que Jesús es el Cristo. 사도행전 18장 28절을 보겠습니다. Y si nosotros vemos en Hechos 18, también vemos el versículo 28. Porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las escrituras que Jesús era el Cristo. 초대교회 가장 뛰어났던 아볼로라고 하는 신학자입니다. Un teólogo de la iglesia primitiva muy destacante que se llamaba Apolos. 아볼로라는 뛰어난 신학자가 한 메시지가 뭐냐면 예수는 그리스도다. Ese teólogo tan destacante, Apolos, ¿qué es lo que compartía? Que Jesús es el Cristo. 이렇게 메시지할 수 있도록 누가 도왔냐면 ¿Y quién ayudó a Apolos para que pudiera compartir de esta forma? 브리스가 부부가. Priscila y Aquila. 그럼 브리스가 부부의 메시지가 뭔지를 이해할 수 있겠죠. Entonces entendemos cuál fue el mensaje de Priscila y Aquila. 브리스가 부부가 아볼로를 데려다가 복음을 좀 도와줬어요. Priscila y Aquila toman a Apolos y le ayudan aparte. 그 전에 아볼로의 메시지는 이것이 아니었습니다. Antes de esto, el mensaje de Apolos no era este mismo mensaje. 브리스가 부부가 예수가 그리스도라는 게 무슨 말인지를 설명해 줬어요. Priscila y Aquila ahora le explican qué significa que Jesús es el Cristo. 이때부터 아볼로의 메시지는 바뀝니다. Y desde ese momento cambia el mensaje de Apolos. 예수가 그리스도다라고 메시지가 바뀌게 돼 있어요. Ahora cambia y ahora ellos pueden decir que Jesús es el Cristo. 초대교회 모든 사도들과 초대교회 모든 성도들은 예수가 그리스도라고 메시지했다. Todos los apóstoles y todos los miembros de la iglesia primitiva compartían entonces que Jesús es el Cristo. 요한일서 5장을 보겠습니다. Primera de Juan capítulo 5. 요한일서 5장 1절입니다. Primera de Juan capítulo 5 versículo 1. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. 요한일서는 요한이라고 하는 사람이 기록했습니다. Primera de Juan fue escrita por el apóstol Juan. 우리는 베드로의 메시지, 바울의 메시지, 초대교회 대부분의 사도들의 메시지, 아볼로의 메시지를 봤습니다. Hemos visto entonces el mensaje de Pedro, el mensaje de Pablo, el mensaje de los miembros de la iglesia primitiva, el mensaje de Apolos. 자, 여기는 요한이 하는 메시지입니다. Y aquí este es el mensaje de Juan. 뭐라고 하면 예수께서 그리스도이심을 믿는 자마다 하나님께로부터 난 자니. Aquí dice, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. 하나님께로 났단 말은 구원받았다고 설명할 수 Es 있겠죠. ser nacido de Dios, podemos decir que es ser salvo. 어떻게 구원을 받을 수 있냐? ¿Cómo puedo ser salvo? 예수께서 그리스도이심을 믿어야 구원받는다는. Tengo que creer que Jesús es el Cristo para poder ser salvo. 그러면 요한은 뭐라고 메시지했을까요? ¿Qué es lo que habría predicado Juan entonces? 예수가 그리스도라고 메시지했죠. El hecho de que Jesús es el Cristo. 요한복음 20장을 보겠습니다. Si vemos en Juan capítulo 20, por favor, 31절입니다. el versículo 31. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. 이거는 짧게는 요한복음 기록의 목적입니다. Realmente podemos ver que este es el objetivo de la escritura del Evangelio según Juan. 요한복음을 왜 기록했냐? ¿Para qué fue escrito el Evangelio según Juan? 예수님께서 하나님의 아들 그리스도란 사실을 믿게 하려고 기록했다는 거예요. Fue escrito para que creamos que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. 이것은 성경 전체 기록 목적과도
통하는 이야기입니다. Eso es lo mismo que el objetivo de la escritura de toda la Biblia. 하나님 우리에게 성경을 주셨습니다. Dios nos dio la Biblia. 성경을 왜 주셨겠느냐? ¿Pero para qué? 아브라함을 좀 알라고, Para que usted conozca a Abraham, 다윗을 알아라고, para que usted conozca a David. 성경을 왜 줬냐는 거예요. ¿Para qué nos fue dada la Biblia? 요한복음을 왜 기록했냐는 거예요. ¿Para qué fue escrito el libro de Juan? 예수님께서 하나님의 아들 그리스도란 사실을 믿게 하기 위해서 기록했다는 La 거예요. Biblia nos fue dada para que creamos en el hecho de que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios viviente. 예수를 그리스도로 믿을 때 구원을 받는다는 거예요. Solamente cuando yo creo que Jesús es el Cristo, yo puedo ser salvo. 이게 성경의 기록 목적입니다. Ese es el objetivo de la escritura de la Biblia. 초대교회 메시지가 예수가 그리스도라는 거예요. El mensaje de la iglesia primitiva era que Jesús es el Cristo. 성경의 기록 목적이 예수를 그리스도로 믿게 하는 Y el 거예요. objetivo de la escritura de la Biblia es que creamos que Jesús es el Cristo. 왜 그럼 예수를 그리스도라고 설교했을까요? ¿Por qué entonces se predicó que Jesús es el Cristo? 예수를 그리스도로 믿게 하려고. Para que la gente creyera que Jesús es el Cristo. 예수를 그리스도로 믿게 하려고 하니까 예수를 그리스도라고 설교할 수밖에 없는 거예요. Para que la gente creyese que Jesús es el Cristo, la iglesia primitiva tenía que predicar que Jesús es el Cristo. 그럼 예수가 그리스도란 말이 무슨 말이냐고. Entonces, ¿qué significa que Jesús 이게 es el 중요한 Cristo? 거예요. Eso es lo importante. 예수가 그리스도다, 예수가 그리스도. 이게 중요한 게 Lo 아니라 importante no es que usted repita que Jesús es el Cristo, 예수가 그리스도라고 하는 게 무슨 말이냐고 중요한 sino 거예요. que qué significa que Jesús es el Cristo. 한국에는 예수를 그리스도라고 부르짖는 단체가 있어요. Hay una organización en Corea que dice que Jesús es el Cristo. 그럼 우리가 말하는 예수를 그리스도로 믿는 믿음을 가졌냐? Pero ¿será que tiene la fe de creer que Jesús es el Cristo según las Escrituras? 그렇지 않습니다. No es así. 그냥 예수를 그리스도 이렇게 해요, 그냥. Simplemente mencionan que Jesús es el Cristo. 단어를 어떻게 쓰느냐가 중요한 게 아니라 그게 무슨 의미냐는 거예요. Lo importante no es la semántica, lo importante es qué significa esto. 성경 전체는 결국 한 가지 이야기입니다. Al final de cuentas la Biblia nos habla de una cosa, 그리스도죠. del Cristo. 예수를 그리스도로 믿으려면 예수님도 알아야 되겠고 그리스도도 알아야 되겠죠. Para conocer que Jesús es el Cristo, debo de conocer a Jesús y qué significa Cristo. 예수를 그리스도로 믿으려면 그리스도를 이해해야 될 거 아닙니까? Para creer que Jesús es el Cristo, tengo que entender que es el Cristo. 성경 전체가 그리스도에 관한 이야기라면서요. Porque toda la Biblia me habla del Cristo. 그러면 그리스도를 이해해야죠. Entonces tengo que entender al Cristo. 그리스도가 어떤 의미인지 모르면 Pero 믿을 수가 없는 거죠. Pero si no sé qué significa el Cristo, no puedo creer. 하나님은 우리에게 그리스도를 약속하셨어요. Es que Dios nos promete al Cristo. 자, 그럼 그리스도를 왜 약속했냐고? Pero ¿para qué nos prometió al Cristo? 그 이유는 인간에게 그리스도가 필요하기 때문이에요. La razón es porque el hombre necesita al Cristo. 인간에는 반드시 그리스도가 필요해. El hombre necesita al Cristo absolutamente. 인간이 그럼 그리스도가 필요한 그 인간의 문제가 뭐냐는 거예요. ¿Cuál es el problema del ser humano para que necesita el Cristo de esta forma? 그 이유를 알아야 정확하게 그리스도를 믿는다고 말할 수 있어요. Debemos de conocer la razón para decir que nosotros conocemos al Cristo precisamente. 그리스도를 정확하게 알려면 그리스도가 필요한 인간의 문제를 정확하게 알아야 되고 Para conocer al Cristo precisamente yo necesito conocer el problema del ser humano. 인간의 문제를 모르는데 그리스도를 믿는다? Pero si no conozco el problema del ser humano, ¿puedo decir que yo conozco al Cristo? 그게 믿는 걸까요? ¿Realmente puedo decir que creo en el Cristo si no conozco el problema? 나 예수 믿어. Yo creo en Jesús. 나 그리스도 믿어. Yo creo en Cristo. 왜 믿냐고 물어보세요. ¿Por qué usted cree en Él? 그냥 믿어요. Bueno, creo en Él. 그게 믿는 걸까요? ¿Sería eso creer de verdad? 한국에 이런 사람 많아요. Hay muchas personas así en 내가 Corea. 서 있잖아요. Por ejemplo, digamos, yo soy parado. 전도하는 사람이 가끔 이렇게 제게 전도를 이렇게 Y a 하는 거예요. veces hay personas que me vienen a evangelizar. 목사라는 이야기를 안 하고 이렇게 전도를 제가 듣습니다. Y yo no les digo que soy pastor, yo me quedo escuchando. 그래서 이제 제가 물어봅니다. Y yo les pregunto, 내가 왜 예수를 믿어야 돼요? ¿por qué yo tengo que creer en Jesús? 왜 제가 예수를 믿고 당신 교를 따라가야 돼요? ¿Por qué yo tengo que creer en Jesús y seguir su iglesia? 단 한 명도 성경대로 대답한 사람 만나보지 못했어요. Pero ni uno me ha podido contestar según la Biblia. 그럼 저만 이상한가요? Pero sería que solamente yo soy así, solo yo soy el raro. 많은 사람들이 그리스도를 믿는다니까요. Es que muchos creen en el Cristo. 근데 왜 그리스도를 믿어야 되냐고. Pero ¿por qué hay que creer en el Cristo? 이 그리스도 믿으면 좋대요. Y la gente me dice, es bueno creer en Cristo. 그리스도 믿으면 복 받는데요. Ah, si crees en Cristo serás bendecido. 그게 그리스도를 믿어야 될 이유인가요? Pero ¿sería esa la razón por la que yo tengo que creer en el Cristo? 그건 믿는 게 아닙니다. Es que creer de esa forma no es creer. 어떤 이유 때문에 그리스도를 믿는 거예요. Hay una razón por la que yo necesito creer en el Cristo. 제가 알러지가 있어요. Por ejemplo, si tengo alergias 알러지가 있어 이게 많이 가렵습니다. y entonces me pica todo. 그래서 이제 약을 제가 먹습니다. Y si yo me tomo una medicina,
약을 왜 먹죠? ¿Para qué me tomo la medicina? 알러지 때문에. Es por mis alergias. 그리스도를 왜 믿죠? Porque yo creo en el Cristo. 그리스도가 필요한 인간의 문제 때문에. Porque hay un problema del ser humano que requiere el Cristo. 근데 문제를 잘 몰라. Pero si yo no conozco el 내게 problema, 왜 그리스도가 필요한지 잘 몰라. si yo no sé por qué necesito al 근데 Cristo, 그리스도를 믿어. pero digo creer en Cristo 근데 하나님이 믿는데 y decimos creer en Dios, 그게 믿는 건가요? ¿será eso creer 안 믿는 verdaderamente? 거라니까요. No es creer, 그냥 믿는 거예요. simplemente creemos. 그럼 믿는 게 아닙니다. Pero el simplemente creer no es creer. 성경은 정확하게 인간의 문제가 뭔지를 이야기하고 있습니다. La Biblia nos dice exactamente cuál es el problema del ser humano. 자, 성경 66권을 통해서 하나님은 딱 한 가지를 설명합니다. Dios nos está explicando a través de los 66 libros de la Biblia una cosa, 그게 그리스도입니다. que es al Cristo. 그리스도 오신단 말이 구약이고 그분이 오셨단 말이 신약이에요. El Antiguo Testamento nos dice que el Cristo vendría y el Nuevo Testamento nos dice que el Cristo vino. 자, 그러면 그 그리스도가 인간에게 왜 필요하냐고? ¿Y por qué entonces el hombre necesita a Cristo? 그건 인간이 가진 문제 때문입니다. Esto es por el problema que tiene el ser humano. 사단의 역사로 범죄하여 하나님과 단절된 것. Gracias a la obra de Satanás, el hombre ha pecado y por eso está separado de Dios. 이것이 인간의 문제입니다. Este es el problema del ser humano. 하나님은 인간을 지으실 때 하나님의 형상대로 지었다고 표현했어요. La Biblia nos dice que el hombre fue creado a la imagen de Dios. 하나님의 형상대로 지었단 말은 하나님과 함께하는 자로 지었다는 거예요. Es decir, cuando fue creado a imagen de Dios quiere decir que es un ser que fue creado para estar con Dios. 하나님과 함께할 때 행복하고 하나님과 함께할 때 정상인 자, 그게 인간이요. Cuando está con Dios está feliz, cuando está con Dios esto es lo normal. 물고기는 물에 살 때 행복합니다. Así como el pez es feliz en el agua. 그걸 창조 원리라 그래요. A esto nosotros le decimos un principio de la creación. 물고기는 물에서, 인간은 하나님 안에. Así como el pez en el agua, el hombre tiene que estar en Dios. 물고기가 물에서 나오면 고통받다가 죽어요. Así como el pez que sale del agua sufre y muere, 인간 하나님을 떠나면 고통받다가 죽는 겁니다. el hombre sale de Dios y sufre y muere. 원리가 똑같아요. Es el mismo 이건 principio. 창조 원리라 그래요. Es el principio de la creación. 물에서 나온 물고기를 어떻게 해줘야 됩니까? Y si un pez sale del agua, ¿qué hay que hacer con este pez? 5성급 호텔에 재우고 ¿Será que hay que ponerlo en un hotel de 5 estrellas? 마사지 해주고 ¿Será que hay que darle un masaje? 그런다고 되는 게 아니에요. No es eso lo que 물에 necesita el 집어넣어야 pez. 돼. Rápidamente necesita volver al agua. 인간은 돈 있으면 됩니까? ¿Será que el hombre es feliz con dinero? 좋은 집 타면 ¿Con 됩니까? un buen carro? 결혼 잘하면 되는 겁니까? Si se casa bien. 그렇지 않다니까. No es eso. 인간의 문제는 결혼 문제 El 아니요. hombre no tiene el problema de matrimonio. 인간의 문제는 경제 문제 El 아니라. problema del hombre no es la economía. 인간 문제는 가족 문제 El 아니요. problema del hombre no es la familia. 하나님과 단절된 거예요. Es que está separado de Dios. 물고기가 물 떠난 거라니까. Como el pez separado del agua. 물 떠난 놈한테 아무리 좋은 거 해본들 아무 소용없어요. Aunque el pez esté fuera del agua, no importa qué tan buenas sean las cosas que usted le dé. 빨리 물에 집어넣어야 돼. Lo que hay que hacer es rápidamente regresarlo al agua. 인간은 돈이 필요한 게 아니요. El hombre lo que necesita no es dinero. 하나님을 만나야 된다. Necesita encontrarse con 그게 Dios. 인간이요. Así es el ser 인간은 humano. 하나님을 만나야 El hombre 돼. necesita encontrarse 그렇게 con Dios. 지원받았다니까. Así fue creado. 밥 새끼 이렇게 배부르게 먹고 따뜻한 날 앉아 있어 보세요. Y ustedes pueden comer 3 veces al día y estar tranquilos. 그럼 행복할 것 같습니까? ¿Ustedes piensan que eso es la felicidad? 그렇지 않다니까. No es eso. 인간은 하나님이 필요해요. El hombre necesita a Dios. 근데 인간이 하나님과 단절됐다고. Pero el hombre está hoy separado de ¿Qué? Dios. ¿Por qué? 사단의 역사로 죄를 지었기 때문에. Porque por la obra de Satanás el hombre ha pecado. 이게 인간의 문제예요. Ese es el problema del ser humano. 이 인간의 문제인데 인간이 해결할 수가 없다는 예, 게 그럼- 중요한 거예요. Es un problema del ser humano, pero el hombre mismo no lo puede resolver. 인간의 문제인데 인간이 해결할 수가 없어. El hombre tiene este problema que no puede resolver él mismo. 그래서 하나님이 이 세 가지 문제를 해결할 수 있는 분을 보내주겠다는 거예요. Por eso es que Dios había prometido enviar a alguien que resolvería estos 3 problemas. 그분이 그리스도예요. Es el Cristo. 그리스도란 뜻을 아시죠? Ustedes conocen la palabra Cristo. 기름 부음 받은 자, Significa ungido. 왕, 제사장, 선지자, Los reyes, sacerdotes y profetas. 그 이 세 가지 직분을 합쳐서 기름 부음 받은 자라 그래요. A estos 3 oficios, estos eran los oficios ungidos. 이 인간의 문제와 이 기름 부음 받은 자가 통하는 거예요. Así que el problema del ser humano tiene relación con estos 3 oficios. 인간의 문제가 사단의 문제입니다. El problema del ser humano es Satanás. 사단의 문제를 해결할 참된 왕, Pero Dios prometió el verdadero rey que derrotaría a 제 Satanás. 문제를 해결할 참된 제사장, Al verdadero sacerdote que resolvería el pecado del ser humano. 하나님 만날 수 길을 여실 참된 El 선지자. verdadero profeta que nos abriría el camino para encontrarnos con Dios. 그리스도는 어떤 분이시냐? ¿Quién es el Cristo? 사단과 죄와 하나님과 단절된 문제를 해결하실 자. Es aquel que resuelve el problema de Satanás, el pecado y la separación de Dios.
인간의 문제가 이 세 가지고 Esos tres son los problemas del ser humano. 이 세 가지 때문에 모든 문제가 왔어요. Pero gracias a estos tres problemas, todos los demás problemas han ocurrido. 그리스도가 오셔서 이 세 가지 문제를 해결하실 것이고 Y cuando venga el Cristo, Él resolvería los tres problemas. 이 세 가지로 인하여 발생된 모든 문제를 해결할 자란 뜻이 그리스도라고 하는 이름의 뜻이요. Así que el significado de Cristo es aquel que resuelve estos tres problemas y todos los problemas derivados de esos tres problemas. 다시 정리해 보겠습니다. Organizando todo de nuevo. 그리스도는 기름 부음 받은 자란 뜻이고 Cristo significa ungido. 사단 죄 하나님께 단절된 문제를 해결할 자란 뜻이고 Y es aquel que resolvería el problema de Satanás, el pecado y la separación. 모든 문제를 해결할 자란 뜻이요. Y es aquel que resolvería todo el problema del ser humano. 하나님은 처음부터 모든 문제 해결할 자를 약속하셨어요. Desde el inicio Dios prometió a aquel que resolvería todo problema. 자, 누가 근데 그리스도인지 모르잖아요. Pero la gente no sabía quién era el Cristo. 그래서 구약에 300까지 넘어 예언하신 거예요. Por eso es que el Antiguo Testamento nos da más de 300 profecías. 자, 오늘 내가 우리 처음 만나야 돼. Por ejemplo, si yo me tengo que encontrar con una persona que no conozco, 누군지 어떻게 알아요? ¿cómo yo sé quién es? 그 약속을 하겠죠. Pues habría una promesa. 빨간 옷을 입고 안경을 쓰겠다. Por ejemplo, me puede decir, bueno, esta persona se va a vestir de rojo, va a tener lentes, 그러면서 치마를 입었다. va a tener una falda. 그럼 이제 내가 이제 빨간 옷 입은 사람 중에서 치마 입은 사람 중에서 안경 쓴 사람 중에서 찾아야 되겠죠. Entonces yo tendría que buscar una persona que viste de rojo, pero no solamente esto, sino tiene una falda, pero no solamente esto, sino que tiene lentes también. 우리가 그리스도 누군지 모르잖아. Nosotros no sabíamos quién era el Cristo. 하나님이 그리스도를 Y 약속하셨는데 Dios prometió al Cristo. 내가 그리스도 누군지 몰라. Y si yo no sé quién es ese 그래서 Cristo, 300번 넘어 예언하신 거예요. Dios está tan interesado que nos da más de 300 características. o 아브라함과 características. 다윗의 후손으로 오신다. Por ejemplo, debe de venir del linaje de Abraham y David. 베들레헴에 태어나신다. Tiene que nacer en Belén. 동정녀의 몸에 태어나신다. Tiene que nacer de una virgen. 은 30에 팔린다. Tiene que ser vendido por 30 piezas de plata. 300가지가 예언됐다니까. Hay más de 300 그 중에 profecías. 가장 중요한 거 Y la más importante de ellas 그리스도가 오시면 십자가 주시고 부활하신다는 거예요. es que cuando venga el Cristo, Él tiene que cargar la cruz y resucitar. 그리스도의 십자가를 통하여 인생의 문제를 해결한다는 거예요. Porque a través de la cruz es que Él resolvería el problema de la vida del ser humano. 죽음을 통하여 죽음의 세력을 잡아잡고 마귀를 멸하시며 Porque Él participó de la muerte para destruir al que tiene el imperio de la muerte, que es el diablo. 그리스도께서 십자가를 통하여 사단의 문제를 끝내시는 A través 거예요. de la cruz, el Cristo termina con el problema de Satanás. 오직 자기의 피로 영원한 속죄를 이루사 Y también nos dice que Él hará eterna redención por su propia sangre. 그리스도께서 십자가를 통해 모든 죄 문제를 끝내시는 거예요. En la cruz del Cristo se resolvió todo el problema del pecado de la humanidad. 그리스도가 필요합니다. Necesito al Cristo. 그가 오셔서 십자가와 부활로 인생의 모든 문제를 끝내는 A 거예요. través de la cruz y la resurrección, Él concluyó con todo el problema de la vida. 그래서 이스라엘은 그리스도를 기다리고 있었어요. Por eso es que Israel esperaba al Cristo. 그가 오셔야 내 인생 문제 해결되니까. Porque Él debía de venir y así se resolvería el problema de mi vida. 그가 오셔야 내 문제가 끝나는 거예요. Porque solo cuando Él viniese es que habría una solución. 그가 오셔서 나무에 달려 저주받고 부활하시면 내 문제가 끝난다. Solamente cuando Él venga, sea crucificado en el madero y resucite, es que se acaba mi problema. 누가 그리스도입니까? ¿Quién es ese Cristo? 누가 십자가와 부활로 모든 문제를 끝내셨냐고. ¿Quién acabó con la cruz y la resurrección todo el problema? 누가 사단과 죄와 하나님과 단절된 문제를 십자가와 부활로 끝냈냐고. ¿Quién acabó con el problema de Satanás, el pecado y la separación de Dios en la cruz y la resurrección? 예수가 그리스도요. Jesús es ese Cristo. 예수님이 십자가와 부활로 모든 문제를 끝냈다. Jesús a través de la cruz y la resurrección ya resolvió todo el problema. 이게 복음이요. Eso es el Evangelio. 예수가 그리스도다. 이게 복음이 아니라 El Evangelio no es repetir que Jesús es el Cristo, 예수님이 십자가와 부활로 그리스도의 일을 완벽하게 해결하셨다. sino el hecho de que Jesús en la cruz y en la resurrección resolvió completamente el problema. 이걸 줄인 말이 예수가 그리스도란 Y 말이에요. todo eso está incluido en la frase que Jesús es el Cristo. 그리 초대교회는 예수가 그리스도다라고 설교할 수밖에 없었어요. Por eso es que la iglesia primitiva no predicaba nada más, sino que Jesús es el Cristo. 그 믿음이 뭐냐면 Porque ¿cuál era su fe? 그걸 그대로 믿는 걸 믿음이라 그래요. Es que la fe es creer en esta verdad. 예수님께서 십자가와 부활로 내 모든 문제를 끝내신 그리스도로 믿는 거예요. Es creer en Jesús como aquel que a través de la cruz y la resurrección ya terminó, ya consumó todo el problema. 그냥 믿는 게 아니라 No es creer de forma leve. 예수님께서 나의 그리스도가 되셔서 십자가와 부활로 모든 문제 끝냈다고 믿는 거예요. Es creer que Jesús, a través de la cruz y la resurrección, es mi Cristo quien acabó con todo el problema. 예수님께서 말씀하셨습니다. Jesús dijo, 다 이루었다. consumado es.
다 이루셨어요. Consumado es. 뭘 다 ¿Qué es 이루셨습니까? lo que consumó? 그리스도의 사역을, La obra del Cristo. 인간의 모든 문제를 다 끝내신 거예요. Él terminó con el problema del ser humano. 얼마만큼 끝내셨냐? ¿Hasta qué punto? 히브리서 10장 14절. Hebreos 10:14. 단번에 영원히 온전케 하셨다. De una vez, eternamente, perfectamente. 지금 전 세계 기독교인들이 어떻게 믿고 있는지 다시 한번 확인하세요. Pero confirmemos cómo creen los creyentes hoy en día. 정말로 끝났다고 믿을까요? 끝내려고 믿을까요? ¿Creerán que ya está consumado o creen para darle un fin a su problema? 엄청난 차이. Es una diferencia enorme. 주님은 십자가 부활 때 모든 문제를 끝내셨는데 Porque el Señor ya acabó con todo el problema de la cruz y la resurrección. 이 땅의 기독교인은 안 끝났다고 믿는 Pero 거예요. los cristianos hoy creen que todavía no se ha acabado el problema. 왜 예수 믿냐면 ¿Por qué creen en Jesús? 내 문제 해결하려고, Porque quieren resolver su problema. 내 행복해지려고. Para ser felices. 그게 예수 믿는 이유래. Y dicen que es la razón por la que creen en 너무너무 Jesús. 문제가 많아. Tienen muchos problemas. 예수 믿으면 그 문제가 해결될 거라고 생각해서 예수를 믿는 Y 거예요. creen en Jesús porque piensan que al creer en Jesús se resolvería el problema. 그게 예수 믿는 이유인가요? Pero ¿será esa la razón exacta? 아니라니까요. No es. 초대교회 성도들 보세요. Miren a los miembros de la iglesia primitiva. 예수 믿고 부자 됐습니까? ¿Acaso ellos se volvieron ricos después de creer en Jesús? 예수 믿고 질병 나았나요? ¿Acaso ellos sanaron de su enfermedad cuando creyeron en Jesús? 예수 믿고 복 받았나요? ¿Acaso fueron bendecidos de esa forma cuando ellos creyeron en Jesús? 아니요. No es así. 예수 믿는 것 때문에 핍박 받았어요. Fueron perseguidos por creer en Jesús. 예수 믿는 것 때문에 순교했다니까. Ellos fueron mártires por creer en Jesús. 예수를 그리스도로 믿는단 말은 El creer en Jesús como el Cristo 모든 문제 끝났다고 믿는 quiere 것이고, decir que creo que todo el problema ha sido consumado. 이제 어떤 것도 내게 문제가 안 된다고 믿는 Por 거예요. eso ya nada es un problema para mí. 하나님이 나와 함께 하세요. Como Dios está conmigo, 어떤 것도 문제가 안 돼. nada es un problema. 경제도 문제가 안 되고 죽음도 문제가 안 돼요. Es que ni la economía ni la muerte. 초대교회 보세요. Miren a la iglesia primitiva. 가난이 문제됐나요? ¿Acaso la pobreza era un 경제가 problema? 문제됐나요? ¿Acaso la economía era un 핍박은 problema? 문제됐나요? ¿Acaso la persecución era un problema? 예수를 그리스도로 고백하면 출교당했다니까. Es que si confesaban que Jesús es de Cristo eran echados de la sinagoga. 어떤 것도 문제가 안 됐어요. Nada era un problema. 예수를 그리스도로 믿기 때문이야. Porque creían que Jesús es el Cristo. 고린도서 5장에 바울은 분명하게 말합니다. Según de Corintios 5, Pablo dice, 예수님이 왜 십자가에 죽으셨냐? ¿por qué es que Jesús fue crucificado? 다시는 자기 자신을 위해 살지 않게 하기 위해요. Para que el que vive ya no viva para sí. 그 말은 다 끝났다는 이야기예요. Quiere decir que todo está consumado ya. 주님이 다 짊어지셨다는 거예요. Ya el Señor cargó todo eso. 주님이 다 짊어지셨어. El Señor lo cargó ya. 다 끝났어. Ya terminó con ello. 그래서 자신을 위해 살지 않아. Por eso ya no vivimos para nosotros mismos. 육신을 위해 살지 No 않아. vivimos para la carne. 근데 끝났다고 안 믿으면 Pero si no creemos que ha terminado, 하나님을 이용해서 육신을 위해 살 수밖에 없어요. simplemente utilizamos a Dios para nuestra carne. 예수 이름을 이용해서 육신을 위해 살 수밖에 없는 Utilizamos 거예요. el nombre de Jesús para nuestra carne. 이거 주세요, 저거 주세요, 신앙일 수밖에 없는 거예요. Y la fe que resulta de eso es Señor dame esto, Señor dame lo otro. 우상 숭배하는 사람들이 신앙과 똑같아. Es la misma fe que la fe de los idólatras. 불교 신자의 믿음과 Es la 똑같아요. misma fe que la fe de un budista. 왜 섬기냐고? ¿Por qué sirven? 왜 절하냐고 거기다가. Porque ellos se postran ante los ídolos. 자기 육신 문제 해결하려고 하는 Es 거예요. para resolver un problema de la carne. 예수 왜 믿냐고? ¿Por qué creen en Jesús? 육신 문제 해결하려고. También para resolver un problema de la 그럼 carne. 예수를 그리스도로 믿는 게 아니란 말이에요. Eso no es creer en Jesús como el Cristo. 지 믿고 싶은 대로 믿는 거예요. Es que creemos como queremos creer. 자기가 믿고 싶은 대로 믿는 거예요. Queremos como se nos da la gana. 자기가 필요한 대로 믿는 거예요. Como necesitamos. 그럼 복음이 아닙니다. Pero eso no es el 그럼 evangelio. 신앙이 아니요. Eso no es la fe. 그럼 믿음이 Eso 아니라니까. no es la verdadera fe. 갈라디아 교회가 그렇게 돼버렸어요. La iglesia de Galacia había caído en esa trampa. 고린도 교회가 그렇게 돼버렸어요. La iglesia de Corinto había caído en esa trampa. 전 세계 교회가 그렇게 가고 있습니다. Hoy el mundo se dirige a eso. 자기 믿고 싶은 대로 믿어요. Creemos como queremos creer. 자기가 원하는 대로 믿는다니까. Creemos como queremos. 성경하고 전혀 관계없어요. Pero no tiene esa fe una relación a la Biblia. 예수를 그리스도로 믿기 때문에 주를 위해 살 수밖에 Al 없어요. creer que Jesús es el Cristo no tenemos más opción que vivir por el Señor. 로마서 14장에 바울이 이야기합니다. Por eso es que en Romanos Pablo dice, 우리 중에 자신을 위해 사는 자가 없고 자신을 위해 죽는 자가 없다. entre nosotros nadie muere para sí mismo, nadie vive para sí mismo.
정말 모든 문제 끝이 나니까 Porque todo el problema ya se ha acabado. 자신을 위해 살 필요가 없고 Ya no necesito vivir para mí mismo. 자신을 위해 죽을 필요도 Ya 없는 no 거예요. necesito morir para mí mismo. 오직 주와 복음을 위하여. Sino que solamente por el Señor y el Evangelio. 다 끝났거든. Es que todo ya se acabó. 근데 난 아직 안 끝났어. Pero ¿qué pasa si Manake, para mí no ha nada, terminado ya todo? 끝났어. Para mí yo creo que no ha terminado todo. 어떻게 살 수밖에 없겠죠? ¿Cómo vivo entonces? 육신에 대해 살 수밖에 없는 거예요. Vivo según la carne. 하나님 이거 주세요. Señor, dame esto. 이거 해주세요. Señor, hazme 내 esto. 남편 건강하게 해주세요. Señor, que mi esposo recobre su 돈 많이 salud. 벌게 해주세요. Señor, dame 이거 dinero. 주세요. Señor, 저거 dame 주세요. esto. Señor, dámelo. 맨날 그렇게 사는 거예요. Y siempre 자, vivimos 좋다 así. 칩시다. Y bueno, está bien. 하나님 보고 돈 달라고 그랬는데 하나님 돈 줬어. Digamos que usted le pidió dinero a Dios y Dios le dio dinero. 문제 끝날까요? Entonces, ¿será que se acabó el problema? 평생 그러고 살아요. No, toda la vida usted va a seguir orando por eso. Señor, dame esto. Señor, dámelo. 안 끝났다니까. Porque para esta persona el problema no se ha acabado. 그 사람은 100년을 교회 다녀도 Aunque vaya 100 años a la iglesia, esta 그거하고 persona 관계없어요. realmente no tendrá relación a la 1000년을 salvación. 교회 다녀도 Aunque vaya 1000 años, 그거하고 no tendrá 관계없다니까. relación a la 하나님하고 salvación. 관계없어. No tendrá relación con Dios. 바울이 복음을 전했는데 Pablo compartía el evangelio, 몇 년 안 돼서 다 변질돼 버렸다. pero después de unos años ya todo había quedado en corrupción. 복음만 복음입니다. Solo el evangelio es el evangelio. 복음 비슷한 건 복음 아니에요. Lo similar al evangelio no es evangelio. 복음만 딱 복음이에요. Solo el evangelio es evangelio. 여러분에게 여러분 통해서 알래스카의 정확한 복음이 전달되기를 바랍니다. Anhelo que el evangelio preciso pueda ser transmitido gracias a ustedes aquí en Alaska. 예수가 전달되는 게 아니라 No solamente hablar de un Jesús cualquiera. 예수님께서 그리스도가 되셔서 십자가와 보혈로 모든 인생 문제를 끝내셨다는 정확한 복음이 전달돼야 돼요. Espero que puedan transmitir que Jesús, como el Cristo en la cruz y en la resurrección, ha terminado con todo el problema de la vida. 그 믿음 가진 자들을 통하여 알래스카가 살아나게 될 Y 겁니다. a través de aquellos que tienen esta fe, Alaska cobrará vida. 세상을 어떻게 이기죠? ¿Cómo se vence al mundo? 믿음으로 이기는 거예요. Con la fe. 예수가 그리스도라고 하는 올바른 믿음 가진 자를 통하여만 알래스카를 살려낼 수 있어요. Solo a través del que tiene la fe correcta de que Jesús es el Cristo es que se puede salvar Alaska. 열심히 하는 자를 통하여 살아나는 게 아닙니다. No se va a salvar por los que se esfuerzan. 믿는 자를 통하여 세상을 이기게 돼요. Es que aquel que cree, la fe es lo que vence al mundo. 난 여러분들 교회가 음부의 권세가 이기지 못하는 교회가 되기를 바랍니다. Y me gustaría que sus iglesias no fueran vencidas por las puertas del Hades, que fuera una iglesia sobre la cual las puertas del Hades no prevalecen. 음부의 권세가 이기지 못하는 유일한 교회 하나. ¿Y cuál es la única iglesia sobre la cual las puertas del Hades no prevalecen? 예수를 그리스도로 믿는 교회. La iglesia que cree que Jesús es el Cristo. 전 세계 교회 보세요. Pero miran a las iglesias del 얼마나 mundo. 싸움이 많은지 몰라요. Se pelean tanto, 얼마나 갈등이 많은지 hay 몰라요. tantos conflictos 얼마나 힘들어하는지 몰라요. y les cuesta mucho todo. 교회 교회 간다니까. Y apenas la gente si viene a la iglesia, 너무 갈등이 많아요. tienen tantos conflictos. 그게 믿는 겁니까? Pero ¿sería eso la fe? 그게 교회인가요? ¿Sería eso lo que tiene que ser la iglesia? 음부의 권세가 못 이긴다니까 원래는. Es que la Biblia nos dice que las puertas del Hades no tendrían que prevalecer. 올바르게 믿는 몇 사람을 통하여 알래스카에 정확한 복음이 전달되게 되기를 바랍니다. Y yo anhelo que a través de las personas, no importa si son pocas, pero las que crean correctamente, que a través de ellas se salve Alaska. 마지막 강의를 짧게 하겠습니다. Vamos a brevemente compartir la última lección que nos toca, que es la lección 12. 교재가 거의 안 가지고 오셨습니다. Creo que muchos de ustedes no han traído sus 자, copias. 그냥 제가 강의를 짧게 하겠습니다. Bueno, vamos a compartir brevemente, ¿sí? No se preocupen. 재림과 당대 세계복음화입니다. Y es una lección acerca de la venida del Señor y la evangelización mundial en esos días. 한국에서 재림 이야기를 많이 하면 좀 이상한 사람으로 취급받아요. En Corea, si se habla mucho de la segunda venida, muchas personas piensan que eso es extraño. 이단들이 하도 이상한 소리를 많이 해가지고 Porque hay muchas sectas que enfatizan la segunda venida de una forma muy mala. 예수님이 며칠 온다더라 이래가지고 Y dicen, bueno, el Señor va a venir en tal mes, en tal día. 그래서 재림 이야기를 하면 좀 이상한 신앙으로 이해합니다. Por eso es que muchas personas cuando escuchan de la venida del Señor, pues se ponen con mucha precaución. 그러나 성경은 굉장히 재림을 중요하게 다루고 있습니다. Pero la Biblia también nos habla de la venida del Señor con mucha importancia. 자, 재림의 중요한 4가지 특징이 있어요. Hay 4 características de la venida del Señor. 누가복음 21장 27절에 보니까 그때 사람들이 인자가 구름을 타고 능력과 큰 영광으로 오는 것을 보리라. Lucas 11 nos dice que en ese momento todos le verán al Hijo del Hombre descender en una nube con gran poder y gran gloria.
재림의 첫 번째 특징이 뭐냐면 모든 사람이 보도록 옵니다. Así que la primera característica es que todos le van a ver. 저 한쪽 구석에서 일어나는 일이 아니에요. O sea, no va a ocurrir en un rincón del mundo. 모든 사람들이 보도록 주님이 재림하세요. El Señor va a venir y todos le van a ver. 사도행 1장 11절에 보니까 하늘을 왜 서서 하늘을 쳐다보느냐 너희 가운데서 하늘로 올려오신 이 예수는 하늘로 가심을 본 그대로 오시리라 하였느니라. Hechos capítulo 1, versículo 11 dice, 11절입니다. el versículo 11, a los cuales también dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Ese mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros del cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. 예수님이 올라가신 그 모습 그대로 오세요. Él va a descender así como le hemos visto subir, así mismo va a 이게 venir. 두 번째 특징. Esa es la segunda característica. 세 번째 La 특징입니다. tercera característica, 마태복음 24장 36절 또는 42절 44절에 보면 Mateo 24, 36. 그 날과 그때는 아무도 모르나니 하늘의 천사들도 아들도 모르고 오직 아버지만 아시느니라. Dice que el día y la hora nadie sabe, sino que solamente el Padre lo sabe. 때와 기한은 아무도 몰라요. Es que solamente nadie sabe el día y la hora. 아버지만 아세요. Solamente el Padre lo sabe. 그래서 매달 며칠 주님이 오신다. Por eso si hay alguien que les dice el Señor va a venir en tal mes, en tal día, 그 이단입니다. entonces sepan que eso es una secta. 모른다니까 우리는. Porque aquí dice que no 언제 vamos a 올지 saber. 몰라요. No vamos a saber cuándo 한국도 viene. 92년도에 주님이 오신다고 이야기를 하셨어요. En Corea había una persona que había dicho en el año 92 viene el Señor. 사람들이 막 산에 올라가고 자기 집에 모이고 난리도 아니었어요. Y las personas empezaron a subir a los montes, empezaron a reunirse a las casas, un gran relajo. 주님이 어지간하면 와주셨으면 좋았을 건데 안 오셨거든. Y hubiese sido bueno si el Señor hubiera venido, pero no lo hizo. 그 뒤에도 또 있었어요. Y después de eso hubo otro grupo. 99년도에 주님이 또 En 오신다더라. el año 99, ahí viene el Señor. 산속에 막 모이고 Y empezaron a ir a los montes. 빵 사가지고 올라가고 Y empezaron a comprar toda la comida y subir con 난리도 eso. 아니었어요. Era un gran relajo. Pero no vino el Señor. 다 이다입니다. Todos ellos fueron sectas. 정확하게 성경에서 말하고 있습니다. Es que la Biblia nos dice, 때와 기한은 아무도 몰라. nadie va a saber el día y la hora. 아버지만 아십니다. Solamente está la potestad del 이게 세 Padre. 번째 조건이에요. Esa es la tercera condición. 네 번째, Y la cuarta, 마태복음 24장 14절입니다. Mateo 24, 14. 이 천국 복음이 모든 민족에게 정언되기 위하여 온 세상에 전파되리니 그제야 끝이 오리라. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. 모든 민족의 정언이 되어야 끝이 온대. El evangelio debe de ser predicado para testimonio a todo el mundo y entonces vendrá el fin. 지금은 세계 복음화가 되어야 끝이 와요. En otras palabras, el fin viene después de la evangelización del mundo. 기다리고 있다가 오시는 게 아닙니다. Es que no se trata de quedarnos quietos esperando. 여러분들이 기도한다고 그분이 오시는 게 Y 아니에요. no se trata de quedarnos orando y que Él venga. 세계 복음화가 되어야 끝이 나요. Es que debe de ocurrir la evangelización mundial y después de eso viene el fin. 요게 정언과 전파는 다릅니다. Pero es diferente predicar y dar testimonio. 정언과 전파는 달라요. Es diferente predicar y dar testimonio. 미국 사람 중에서 예수 이름 모르는 사람 있을까요? De las personas de Estados Unidos, ¿ustedes creen que hay alguna persona que no haya oído el nombre de Jesús? 거의 다 알아요. Casi todos han oído. 전파됐다. Es decir, se ha predicado. 그러나 정언이 안 됐어요. Pero no se ha dado 정언이 testimonio. 무슨 말이냐면 ¿Y qué quiere decir dar testimonio? 정인의 입장에서 Dice, es como que yo sea un testigo. 정확하게 예수가 그리스도라는 걸 계시받은 사람이 정확하게 예수를 그리스도로 정언한 거. Una persona que haya creído que Jesús es de Cristo precisamente dando testimonio de esta verdad de que Jesús es de Cristo precisa y claramente. 그게 정언입니다. Eso es la 그 정언이 testificación. 모든 민족에게 되어야 끝이 와요. Y todo esto tiene que pasar en todas las naciones y entonces vendrá el fin. 알래스카에 몇 명쯤 정언됐을까요? ¿Cuántas personas tienen el testimonio entonces del Evangelio aquí en Alaska? 아직 알래스카는 예수가 그리스도 정확하게 몇 사람 정언이 안 됐습니다. Realmente no creo que haya sido testificado, sino a unos pocos que Jesús es el Cristo. 전파는 됐습니다. Claro que se ha predicado 아 예수 anteriormente, porque la 안다니까요. gente conoce a 어떤 Jesús. 사람들 그리스도도 압니다. Algunos conocen a Cristo 전파는 됐어요. y claro que se ha predicado, 그러나 정언이 안 됐습니다. pero no ha sido dado para testimonio. 여러분 통해서 예수가 그리스도라는 게 정언이 돼야 돼요. A través de ustedes debe de ser testificado que Jesús es el Cristo. 그래야 알래스카 복음화가 되는 거예요. Y así se puede evangelizar Alaska. 재림이 네 가지 특징. Así que 4 puntos acerca de la venida del Señor. 자, 두 번째입니다. Y lo segundo, 재림은 언약이라는 걸 기억해야 돼요. tenemos que recordar que su segunda venida es un pacto. 하나님이 아담에게 언약을 주셨죠. Dios le dio el pacto a Adán.
이 선악을 알게 하는 나무 열매를 먹지 마라. No comas del árbol de la ciencia del bien y del mal. 이게 언약입니다. Eso es un pacto. 이걸 아담이 지키지 못했어요. Y Adán no lo guardó. 다시 하나님이 그리스도라고 하는 메시아 언약을 주시죠. Dios nos da ahora el pacto del Mesías, el Cristo. 메시아는 언약입니다. El Mesías es un pacto. 그게 순종하고 믿어야 돼요. Es decir, hay que creerlo, hay que obedecerlo. 그분이 오셔서 성취하셨습니다. Él vino y lo cumplió. 이제 마지막 하나 언약이 있어요. Pero falta una cosa. 그게 재림이라고 합니다. Tiene que venir de nuevo. 모든 언약이 다 성취됐어요. Todo el pacto ya fue cumplido. 이제 하나 남았습니다. Pero falta una cosa. 그게 주의 다시 Que 오심이에요. el Señor tiene que venir. 주의 오심은 언약이라니까요. Es que la venida del Señor es un pacto. 우리가 그리스도를 기다리고 믿었듯이 그게 그렇게 믿고 기다려야 되는 언약이요. Así como en la anterioridad ellos esperaban y anhelaban al Cristo, así mismo nosotros debemos de esperar y anhelar al Cristo. 아담이 반드시 순종했어야 했던 그 언약처럼 재림은 언약이라니까. Así como Adán tuvo que obedecer el pacto, la venida del Señor también es un pacto que tenemos que obedecer. 예수님 말씀하셨습니다. Jesús dice, 마태복음 10장 23절에 보니까 이 동네에서 너희를 박해하거든 저 동네로 피하라. 내가 진실로 너희에게 이르노니 이스라엘의 모든 동네를 다 다니지 못하여서 인자가 오리라. Mateo 10:23 dice, cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra, porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. 혹시 이스라엘 가보셨습니까? No sé si ustedes han ido a Israel. 이스라엘 나라는 크지 않습니다. Israel no es tan grande. 저도 딱 한 번밖에 안 가봤습니다. Yo he ido una vez nada más. 큰 동네가 아니에요. No es tan grande el 이 país. 동네를 다 다니기 전에 주님이 다시 오시겠다. Pero antes de que acabéis de recorrer todo Israel, yo voy a venir. 마태복음 16장 28절 보니까 여기 서 있는 사람 중에 죽기 전에 인자가 그 왕권을 가지고 오는 것을 볼 자들도 있느니라. Mateo 16:28, de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustará la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. 그 예수님이 말씀하실 때 여러분 직접 그 말씀을 듣고 있는 입장에서 생각을 해보세요. Ustedes piensen que ustedes están oyendo esa palabra de Jesús directamente. 이스라엘 다 다니지 못해서 내가 다시 온다. Yo no voy a terminar no van a terminar ustedes de recorrer todo Israel y yo vengo. 여기 있는 사람 중에서 살아서 나를 볼 자도 있다. Y también le había dicho, algunos de los que están aquí no gustará la muerte. 어떻게 들립니까? ¿Qué oyen ustedes con eso? 너희들 중에서 살아서 나를 보게 될 거다. Eso quiere decir, algunos de ustedes van a estar vivos para cuando yo venga. 한 몇백 년 후에 주님 오시겠다 이렇게 이해됩니까? ¿Acaso lo entienden como el Señor viene dentro de cientos de años? 빨리 오시겠구나. No, lo entienden como ya viene Él. 그런 느낌이죠. Eso es lo que nos 마태복음 implica. 24장 33절에 보니까 이 세대가 지나가기 전에 이런 일이 다 일어날 거다. En Mateo 24:34 nos dice que todas esas cosas acontecerán antes de que pase la generación. 마가복음 9장 1절에 보니까 여기 서 있는 사람 중에 죽기 전에 하나님의 나라가 권능으로 임하는 것을 볼 자들도 있다. Marcos 9:1 nos dice que algunos de los que están aquí no van a gustar la muerte antes de que venga todo el reino de Dios. 예수님이 말씀하시는 의중을 한번 더 보세요. Entonces veamos qué es lo que quiere dar a entender Jesús. 내가 온다 했는데 Yo digo que Él dijo que iba a venir. 잘 안 돼가지고 지금 안 오신 그런 개념이 아니에요. No es, bueno, y entonces las cosas no han ocurrido bien y por eso yo no vengo. 제자들에게 하고 있는 의중을 한번 보세요. Sino que es la intención que tiene Jesús para con los discípulos. 금방 온다고 이야기하고 있어요. Es yo vengo pero ya. 자, 더 중요한 건 뭐냐면 Pero algo más importante, 그 말을 들었던 제자들이 어떻게 살았냐. ¿cómo vivían los discípulos que habían escuchado esta palabra? 주님이 금방 온다고 믿고 살았어요. Ellos vivieron realmente pensando que el Señor venía muy pronto. 그걸 믿음으로 받았다니까요. Eso lo recibieron por fe. 금방 온다고 믿었어요. Ellos creían que ya venía. 사도행전 20장 24절 En Hechos 20:24, 하나님의 은혜의 복음을 증언하는 일을 마치려 하면은 이라고 바울이 이야기했습니다. Pablo decía que él no estimaba su vida preciosa con tal de acabar la carrera. 이 이야기를 바울이 지금 죽을 때가 다 됐다 그런 이야기입니까? ¿Acaso Pablo quería decir ya me voy a morir? 아니에요. No era eso. 바울은 어떻게 살았냐면 ¿Cómo vivía Pablo? 자기 살아서 세계복음을 끝내겠다는 의미예요. Es que en su vida él quería terminar la carrera de la evangelización 이 mundial. 복음을 증언하는 걸 마치려고 뛰었어요. Él quería determinar la obra de dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. 세계복음을 완성하려고 뛰었다. Quería él terminar la evangelización mundial. 왜 완성해야 되죠? ¿Para qué hay que terminar la evangelización del mundo? 완성되어야 주님이 다시 오시니까. Porque cuando se termine, entonces el Señor puede venir. 그 주의 오심이 언약이라니까. Es un pacto la venida del 그 Señor. 언약을 이루기 위해서 힘있게 살아간 거예요. Así que Pablo corría con todas sus fuerzas para cumplir esta parte del pacto. 바울은 그렇게 살았습니다. Así vivía Pablo. 자기가 살아있을 때 세계복음을 끝낸다. Porque él quería terminar la evangelización mundial durante su vida. 그래야 그분이 오시니까. Porque él viene. 고린도전서 7장에 보면 그때가 단축하여 진고로운 표현이 있어요. 1 Corintios 7 dice que el tiempo es corto.
단축되었대. Es decir, el tiempo se ha cortado. 주님의 오심이 그만큼 단축되었대. Este tiempo para que el Señor venga es muy corto. 바울은 그런 중심으로 뛰어 살았어요. Y él entendía que no había mucho tiempo, que él corría con ese corazón. 야고보도 마찬가지입니다. Santiago también. 사람들이 막 여러 가지 어려움을 당하잖아요. Cuando las personas tienen varias dificultades. 야고보고 이야기합니다. Y ahora Santiago les dice, 조금만 참아라. sean pacientes. 마음을 굳게 해라. Sean pacientes y que su corazón esté firme. 주의 강림이 가까웠다. Porque se acerca la venida del Señor. 자, 집에 물이 새요. Digamos que hay goteras en su casa. 일주일 후에 이사를 갈 거라고. Y usted se va a cambiar de casa después de una semana. 물이 자꾸 샌다고. Pero está goteando su casa. 근데 내 일주일 후에 이사를 가. Pero usted se va a mudar después de una semana. 이걸 고칩니까? 안 고칩니까? ¿Usted arreglaría eso o no lo arreglaría? 놔두죠. Usted lo dejaría ahí. 이사 갈 거니까. Porque ya se va a mudar. 지금 어려움이 당해. Digamos que usted tiene una dificultad. 괜찮아. Pero está bien. 조금만 참아. Espérese un rato. 기다려. Espere. 왜요? ¿Por qué? 주님 금방 오실 거예요. El Señor va a venir ya. 초대교회는 그리 살았다니까요. Así vivía la iglesia primitiva. 주님이 금방 오신다고 믿었어요. Ellos creían que el Señor venía muy pronto. 사람들이 묻는 거예요. Pero la gente preguntaba 베드로에게 묻습니다. a Pedro. 금방 오신다는데 왜 안 와요? Bueno, tú dijiste que venía pronto, pero no está viniendo. 몇 년이 지났는데 왜 빨리 안 옵니까? Ya pasaron unos años, ¿por qué no viene? 빨리 안 오는 게 아니다. Es que no es que el Señor retarde su promesa, 한 명이라도 더 구원받기를 하나님은 기다리신다. sino que el Señor es paciente para con vosotros, no queriendo que la gente se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. 도둑같이 온다. Él vendrá como un ladrón en la noche. 도둑이 전화하고 오는 거 보셨습니까? ¿Acaso han visto que un ladrón los llame antes de venir a robarles? 언제 올 줄 모른다니까. Es que no sabemos. 그게 도둑의 특징이요. Así es el ladrón, uno no sabe cuándo es. 그렇게 빨리 오신다는 거예요. Pero así de rápido vendrá el Señor. 재림이 언약이고 El pacto de la venida. 제자들은 그 언약을 정말로 믿고 순종했어요. Los discípulos lo creyeron y obedecieron a ese pacto. 언젠가 오겠지. No era algún día vendrá. 어느 날 오겠지. En algún momento vendrá. No era eso. 금방 온다고 믿어요. Era, viene tan pronto. 그게 신앙입니다. Eso era la fe. 언젠가 온다고 믿는 건 믿음이 아니에요. Es que creer que algún día vendrá un día lejano, eso no es la fe. 주님이 말씀하시는 그 의중을 보세요. Es que si nosotros vemos la intención del Señor al decir esto, 한참 있다 오겠다 이 말입니까 el 지금? Señor no les está diciendo yo vengo dentro de muchas generaciones. 이 동네 다 다니기 전에 올게. Es que Él dijo yo vengo antes de que acaben de recorrer este 너희들 lugar. 중에 살아서 나를 볼 자도 있어. Algunos de ustedes van a estar vivos para verme. 금방 오신다는 의미요. Ya vengo muy pronto. 초대교 사도들은 Y los miembros de la iglesia primitiva 그렇게 믿고 뛰었다니까. creían de esta manera, vivían de esa manera. 내 살아서 세계복음 끝내야 되겠다. Es que ellos tenían que terminar la evangelización de todo el mundo. 그래 주님이 오시니까. Y así venía el Señor. 그래서 그렇게 뛴 거요. Por eso corrían así. 이게 신앙이라니까. Esa era su fe. 그럼 예수님이 몰랐을까요? Entonces, ¿será que Jesús no lo sabía? 오신다고 말씀하시 2000년이 지났어요. Han pasado 2000 años desde que Él dijo eso y no ha venido. 어떻게 믿는 게 믿음이라고 생각합니까? ¿Qué fe es la que tenemos ahora realmente? 금방 오신다고 믿는 게 믿음이요. La fe que tenemos es ahora, va a venir tan pronto. 우리는 언제 오실지 모릅니다. No sabemos cuándo viene. 그러나 금방 오신다고 믿고 사는 게 신자의 믿음이에요. Pero la fe del creyente es que cree, vive creyendo que realmente viene pronto. 언젠가 온다고 믿는 건 믿음이 아니라니까요. Es que creer que viene algún día, eso no es la fe. 그는 팩트요. Eso es un hecho. 그건 사실일 뿐이요. Es una verdad que viene 우리의 algún 믿음은 día. 뭐냐면 Pero nuestra fe, ¿qué es? 예수님이 요구하시는 믿음은 ¿Cuál es la 뭐냐면 fe que el Señor pide? 금방 온다고 믿는 Él 거예요. viene muy pronto. 그래서 끼어 기다리는 거예요. Por eso es que tenemos que estar despiertos y esperar. 그래야 내가 변질되지 않는 거예요. Así es como yo no puedo, así es como puedo evitar que me corrompa. 주님이 500년 후에 오신다고 칩시다. Digamos que el Señor viene en 500 años. 그럼 나는 자연스럽게 육신을 위해 살 수밖에 없어요. Entonces, naturalmente, ¿para qué voy a vivir? Voy a vivir para la carne. 목사는 부흥을 위해, Los pastores viven para avivar sus iglesias. 성도는 성공을 위해 살고 Los miembros de la iglesia para su éxito. 그럴 수밖에 없어요. Y eso es para lo que viven. 정확한 방향이 없으면 Si no tenemos una dirección 정확한 correcta, 목적지가 si no 없으면 tenemos una meta 복음이 correcta, 변질된다니까. el evangelio se trastorna. 주님이 아시고 Y 계신다니까. el Señor lo sabe. 예수가 그리스도라는 것이 믿음이고 La fe es que Jesús es el Cristo. 예수를 그리스도로 믿는 게 믿음이고 Y el creer que Jesús es el Cristo es la fe. 주님이 금방 오신다고 믿는 게 믿음이에요. Y el creer que el Señor viene pronto es la fe. 그래야 변질되지 않아요. Y así es como no nos corrompemos. 먼 훗날 오실 거다. Si vienen algún día lejano, 언젠가 오실 거다. si vienen en algún 믿음이 momento, 아니라니까요. no es esa la fe. 초대교회처럼 금방 오실 줄 알고 끼어 기다린 거예요. Así que la iglesia primitiva creía que venía tan pronto que estaban despiertos velando. 예수님 마태복음 25장에 보면
열 처녀 비유가 나오죠. Mateo 25 nos habla de la parábola de las 10 vírgenes. 5 처녀는 죄롭고 5 처녀는 죄롭지 못한 이야기를 합니다. 5 de ellas eran sensatas, 5 de ellas eran insensatas. 신랑이 오기를 깨어서 기다리고 준비하는 5명이 있었습니다. 5 de ellas esperaron al marido que llegara y velaron. 그렇게 살아란 말이에요. Y así es como ellas cobraron vida. 언제 올 줄 몰라. No sabíamos cuándo, 언제든지 오실 수 있도록 준비하고 사는 거예요. no sabían cuándo iba a venir, por eso es que se prepararon para cualquier momento que viniese. 내일 오셔도 돼. Está bien si viene mañana. 오래 오셔도 돼. Está bien si viene 아무 pasado mañana, no 상관없어. importa. 빨리 오셔도 좋아. Y mientras más rápido, mejor. 중요한 건 언제 오냐가 아니라 Lo importante no es cuándo viene, 오실 수 있도록 내가 사는 거예요. sino que será que yo estoy viviendo para su 금방 venida. 오신다고 믿고 사는 거예요. Realmente yo creo que Él viene muy pronto. 그래서 내가 육신으로 안 산다니까. Por eso no vivo para la carne. 제가 목사인 제가 한 100년 후에 한 500년 후에 주님이 오시면 내가 왜 이렇게 사냐고. Entonces, si yo como pastor, si creyera que el Señor viniera en 100 años, en 500 años, ¿por qué yo me voy a poner a hacer esto? 알래스카를 이렇게 오겠습니까 제가? ¿Para qué vendría yo a Alaska? 500년 후에 주님이 오시면 내가 알래스카를 이렇게 Si 오겠어요? el Señor viniera en 500 años, ¿para qué yo vengo acá? 낚시하러 오지. Mejor vendría a pescar. 안 그래요? ¿O no es así? 500년 후에 주님이 오실 건데 내가 몰라고 전도를 다니냐고. Si el Señor viene en 500 años, ¿para qué me pongo a evangelizar? 목사는 그리 살 수밖에 없는 거예요. Es que los pastores así, 조금 더 좋은 차 타고 tener un carro un poco mejor, 조금 더 좋은 집 살고 tener una casa un poco 조금 더 mejor, 맛있는 거 먹고 comer algo un poco 그래서 mejor, 사람께 영광 돌린다 그러면서 y decimos que le damos la gloria a Dios con esa 그 respuesta. 목사의 삶이 아니라고 Pero eso no es la vida de un 금방 pastor. 오실 것처럼 Es que realmente creemos que Él Ah, viene pronto, 드리면서. dándolo todo, 금방 오실 거니까 porque Él viene pronto. 우리가 있어요. Entonces tenemos 참는 eso. 거야. Realmente me aguanto, 금방 오실 거니까 porque el Señor va a venir. 괜찮아. Está bien. 그리 사는 거요. Por eso vivimos así. 그게 우리의 모습이어야 된다. Así debe de ser nuestra vida. 아멘. 할렐루야. 당대 세계복음화와 주의 재림이 여러분들에게 언약이 정확하게 되어야 올바른 인생을 살아갈 수 있습니다. Debe de ser la evangelización mundial en estos días y también la venida del Señor un pacto para nosotros para vivir correctamente. 재림의 언약을 정말로 믿고 순종하는 삶. Debemos de vivir una vida que cree y obedece al pacto de la venida, 바울이 그랬던 것처럼 así como Pablo lo hizo. 언젠가 오실 주님을 기다린 것이 아니라 No es esperar a un Señor que algún día viene. 자기는 세계복음을 끝내려고 뛰었거든. Es que realmente Pablo corría para concluir la evangelización del mundo. 주의 재림과 당대 세계복음화를 정말로 믿고 순종하는 삶. Realmente una vida que cree y obedece a la venida del Señor y a la evangelización mundial en nuestros días. 그것이 내 인생의 결론이고 내 믿음이고 내 인생의 방향이 되는 거야. Esa es la conclusión de mi vida, es mi fe y es la dirección a la que va mi vida. 그래서 우리 세대에 Así es como en nuestra 우리 generación 손으로 세계복음화를 이루자는 거야. realmente lo que queremos es cumplir la evangelización mundial en nuestros días. 이게 바울의 믿음이야. Eso era la fe de Pablo, 자기 살아서 세계복음을 끝내보자. que él quería terminar la evangelización de todo el mundo en sus días. 이게 초대교회 믿음이고 Esto era la fe de la iglesia 지금 primitiva. 이 시대에 원하는 믿음이고 Y esta es la fe que requiere el mundo hoy. 여러분에게 원하는 믿음. Y es la fe que Él pide de ustedes también. 내가 있기를 바랍니다. Anhelo que haya una gracia de Dios. 기도하겠습니다. Vamos a 하나님 orar. 감사합니다. Dios te agradecemos. 알래스카가 살기를 되기를 원합니다. Anhelamos que Alaska pueda ser salva. 귀한 제자들이 계속해서 일어나게 되기를 원합니다. Anhelamos que se levanten a estos discípulos importantes. 수가 모든 손길의 은혜를 더하여 주옵소서. Señor, dale gracia a todas las personas que han hecho una gran obra para esto. 예수 그리스도 이름으로 기도드렸습니다. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. 아멘. Amén.